नमस्कार बंधुरा आबार एक नतून अपडेट निये चले एलाम। आज देखाबो आपनादेरके तारामा साउंडेर गोडाउन। आशेपाशेटा देखे निन एकटू भालो करे। बाइरे चोंग राखा आछे, भेतर दिकटा देखाय आपनादेरके। एखाने रयेछे नतून 30टा एबं नतून 16टा। कयेकटा स्पिकार राखा रयेछे तारामा साउंडेर। ओइदिके 9 किलो बा दुटो 6 राखा आछे। एदिके स्पिकारेर पेटी राखा रयेछे। बाइरेर दिकटा एकटू देखिए दिई आपनादेरके। ओई देखते पाच्छेन दूरे एकटा इट कल फैक्टरि रयेछे। सामने एटा मुदिखानार दोकान। एइटा रास्ता, रास्तार दिके बेरिये देखाচ্ছি आपनादेरके। सामने ढाলাই रास्ता। रास्तार गाई गोडाउनटा। এই ঢালাই রাস্তাটা ধরে আসতে হবে আপনাদেরকে। গোডাউনটা একটু ভালো করে দেখে নিন আপনারা। বড় বলরাম পূর্ব বর্ধমান, এটা আপনার পড়ছে জামালপুরের পাশে। ভেতর দিকে আরেকবার দেখিয়ে দেবো একটু পরে। এইদিকে দেখুন চোঙগুলো রাখা রয়েছে। পিছু দিকটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। ওখানে কয়েকটা লোক শুয়ে রয়েছে। এখানে পাশে চাষবাস হয়। বক্সটা রাখা রয়েছে। এদিকে তার দড়ি ফড়ি রাখা রয়েছে। এদিকে ইউনিটগুলো রয়েছে। এদিকে স্পিকারের পেটিগুলো, এদিকে স্পিকার রয়েছে। আরও দেখি কি সব রয়েছে। টেবিলাইজার রয়েছে খান কতক।